a snowstorm. No! Don't cry. Don't cry. Aha! Hey, I have an idea. Yes! Get ready, let's go. Yes, yes! Wow! Nice! Johnny. Yes, Papa. Cool! Nice! Johnny. Yes, Papa. Eating sugar, Papa. selling lights, Papa. open wide. Johnny. Yes, Papa. Eating candy, Wow! selling Get ready, let's go. Okay. Yes, yes. Wow. This is red, the color red, 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 red. Nice. This is red, the color red, 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 red. Do you know what color this is? This is red. Yes. Hey, This is blue, the color blue, 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 blue. This is blue, the color blue, 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 blue. Do you know Nice. what? oh yes! Nice. Wow. Aha! Cool. Yes, yes. Let's go. Wow. Yes. Wow. Yes, yes. Okay. Nice. Wow. Yes, yes. Nice. Wow. Yes. Okay. Yahoo! Yes, yes. Yahoo! Nice. Yes, yes. Yahoo!
Yes, yes. Yahoo! Wow! Okay. Wow! Yes, yes. Wow! Wow! Yes! Yes, yes. No! Get ready and let's go. Wow! Whoa! Yes, yes. Nice. ये है सडाको, आज का हमारा मुख्य पात्र। और वह सुंदर लड़का केन है। हर लड़की के लिए आदर्श प्रकार का लड़का है ना? Thank you. आज केन रपेंजल को प्रपोज करेंगे। Okay. केन रपेंजल को एक लग्जरी वेडिंग ड्रेस शॉप में ले जाता है और दोनों खुशी खुशी कपड़े चुनते हैं। Thank you. हो देखो, सडाको चोर होने का नाटक कर रही है और पोशाक छीन कर चली गई। लेकिन दुखी मत हो रपेंजल, हम एक और पोशाक चुनेंगे जो पिछले वाले से भी सुंदर हो। ओ नहीं, वह चोर फिर से। केन जल्दी से पीछा करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह गिर गया और चोर को ट्रैक करना खो देता है। इस बार केन ने रपेंजल के लिए डिजाइनर को एक शानदार शादी की पोशाक ऑर्डर करने का फैसला किया। Hello. ड्रेस ऊपर से टाइट होगी। फूली हुई और मुलायम और लचीली स्कर्ट हमारी दुल्हन को और भी सुंदर बनने में मदद करेगी, है ना? चलो पोशाक के लिए मीठा गुलाबी रंग भरें। शरीर को खत्म करने के लिए हमें कुछ गुलाबी पंख तैयार करने होंगे। और अब पंख लगाने का समय आ गया है। शर्ट और पोशाक के कॉलर के लिए स्पार्कलिंग मोतियों को हम जोड़ेंगे। अंत में
स्कर्ट पर जगमगाते सितारे भी तो होंगे। रपेंजल, आइए जल्दी से इसे आजमाते हैं। आइए हमारे दूल्हा और दुल्हन के लिए एक प्यारी सी शादी की पार्टी की तैयारी करें। वाह, केन और रपेंजल एक खूबसूरत जोड़ी हैं, है ना? ओह, लेकिन सडाको यहाँ क्यों है? क्या ऐसा नहीं लगता कि सडाको कुछ पागलपन करने की योजना बना रही है? क्या वह केन और रपेंजल को डरा रही है? कितनी अंधी है सडाको। प्यार तभी टिक सकता है जब दो दिल एक ही धड़कन में हो। काश इस लड़की को अपने जीवन में खुशियां मिलें।